254 DI मेसीर हाइड्रोलिक प्रोब्लेम होउची कि केते घंटा आसीला जो मैंने वीडियो को नुआ देखुंत चैनल को टे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। हाइड्रोलिक कम से 1900-2000 घंटा आसला मेसी गाड़ीर। आपण मानू गोटे कथा कहली केबे को कंपनी तार जिनस को खराब करने को चाहिए ना। तो आज जाके मुझे बुझीपारनी मेसी गाड़ीर वारंटी कौन कौन वारंटी नुह। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ मुझे भल अच्छी आशा कर भल थे। चलते आज वीडियो आरंभ करिया। हमर तो बन्या अंचल पूर्व वीडियो सब देखिथे पानी केमिति होइतिला एबे पानी टिके कमिलानी देखि पारुथिबे। कमिलानी बोली पूरा कमिनी अल्प अल्प कमुची आउरी भी बहुत सारा पानी रहिलानी। मेन रोड जो बुड़ीथिला मेन रोड टिके एबे पानी छाड़ी जाइछि। एबे टिके जिबा आसिया करि हबो किंतु आम घर पाखरु मेन रोड पर्यंत जिबाकू टोटल आउरी भी पानी रहिछि। चलतु आज वीडियो आरंभ करिया। आज वीडियो रही सांग मैंने बहुत सारा कमेंट रही भाई 254 DI मेसीर हाइड्रोलिक प्रोब्लेम होउची कि केते घंटा आसीला केते थर आसिलानी एमती ढेर सारा कमेंट रही। आज आपण मानक मेसीर हाइड्रोलिक प्रोब्लेम कौन होता कौन ना ता विषय कहबी एवं महिंद्रा गाड़ीर हाइड्रोलिक प्रोब्लेम विषय कहबी। ता पूर्व सांग मैंने आपण मानक गोटे काम करिया पड़ो केवल जो मैंने वीडियो को नुआ देखुंत चैनल को टे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। एमती सुंदर मतामत कमेंट रे जनाउथिबे। तापरे वीडियो कंटिन्यू एबे करिवा। हमर एपट रही डायनाट्राक मेसी 254 DI रो हाइड्रोलिक प्रोब्लेम आसीथिला सांग माने आसीनी बोली नुह। आम गाड़ी एबे चली टोटाल 2600 समथिंग एमती केते घंटा रही। गाड़ीर हाइड्रोलिक प्रोब्लेम आसला सांग मैंने 1900 कि 2000 एक्यूरेट मोर आ मन पड़ूनी कहीं एत दिमाग रे रखी नी मन नाला। आपण कमेंट देखी मन पकड़ चेष्टा करुच्ची हेले सेटा 1900 कि 2000 घंटार आसीला हाइड्रोलिक प्रोब्लेम सांग मैंने ता पूर्व आपण आउ गोटे कन्फर्म कर दूसरी माने हाइड्रोलिक किसी भी काम कराई नथिला। ए कथा कहीं कहूँ आपण मैंने टिके वेट कले जानीपारे। आसतु आपण देखा एपटे देखिपारे ये जो लिभर रही लिभर बाक्सटी रही ये सब एकाथर नुआ लगी ता पूर्व किसी भी हाथ मरा नाला। हाइड्रोलिक काम किसी कराई नाला। एटा फास्ट कौन है ना सांग मैंने रोटर उठिलानी। रोटर जदि न उठिला जड़े मिस्त्री भाई आमर आसते सी कहले यहाँ खोलिक आडजस्ट कले बोली खोलिक आडजस्ट करेंगे बोली खोली सारापर यहाँ टोटाल खाई जाइए ये जगह भांगीगला फल आउ एटा लगिलानी से फल नुआ लगे पड़ला। हाइड्रोलिक काम से 1900-2000 घंटार आसला मेसी गाड़ीर। आउ सांग मैंने महिंद्रा गाड़ी रही महिंद्रा गाड़ीर सांग मैंने महिंद्रा गाड़ीर पूरा 300 घंटार हाइड्रोलिक प्रोब्लेम आसीगला। आपण मानक देखा भलसे पाखक जाई देखिपारे पूरा 300 घंटार महिंद्रा गाड़ीर हाइड्रोलिक प्रोब्लेम आ जाइला। ये देखिपारे ये सांग मैंने कैमेरा पूरा भलसे देखा चेष्टा करुच्ची पूरा संधि रही। ये जो क्रांक सेट टी रही सांग मैंने यही क्रांक सेट टी स्लीप हो जाइला। क्रांक सेट स्लीप हो फल आउ लिभर काम कर नथिला स्लीप हो जाइला। पीसी लिभर काम कर नथिला टोटाल डीसी लिभर रे काम करथिला। तापर से क्रांक सेट टी लगाला आमर लगेया फल ठीक है 300 घंटार यार आसीला प्रोब्लेम सांग मैंने सेटा क्रांक सेटा पड़ सारा पर से मिस्त्री भाई भी आमको कही एथर भीतर पाइप चेंज हम टोटाल आउ से पाइप भी काम करिवो नाही माने सी भी यही किसी घंटार मु भावुची सी भी चेंज हो सी भी काम मागिबो कहीं 300 घंटार जो क्रांक टी खाईगला। मोर कहबार उद्देश्य आपण मैंने जानीपारे यूट्यूब आपण मैंने किए कहते किसी लोक कहते आमर जंडियर गाड़ी भल किसी लोक कहते महिंद्रा गाड़ी भल किसी लोक भी कहते मेसी गाड़ी भल एमती सांग मैंने रही सब कथा माने आपण यही गोटे फरक देखूँ। ये गाड़ीर मेसी गाड़ीर मु 2000 घंटार हाइड्रोलिक रे हाथ मारला बेले ये गाड़ीर 300 घंटार हाइड्रोलिक रे हाथ मरा होगा माने काम है खोला है जहाँ भी से क्रांकटे भी सेट होना कहीं यार भी सेमती छोट सामान रही ना हुए तो सी प्रोब्लेम आसपार था किंतु सी भी आसी नाला। माने मोर कहबार उद्देश्य आपण मैंने बुझीपारे कहीं सांग मैंने विभिन्न कंपानी गाड़ी रही जंडियर रही सोनालिका रही महिंद्रा रही मेसी रही सांग मैंने जदि जंडियर भल ताल तो केवल जंडियर ही गाड़ी बिकता महिंद्रा बिकतेनि कि मेसी बिकतेनि कि सोनालिका बिकतेनि सेमती किसी फरक ना। आपण मैंने बारंबार वीडियो रे भी कमेंट कर भाई महिंद्रा आनिबी ना मेसी आनिबी
ଆପଣ ଜଣ୍ଡିୟର ଆଣିବି ନା ମେସି ଆଣିବି, ଏମିତି ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିବି ଗାଡ଼ି କିଣିବାର। ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶିଖାଇଦେବି ଆଜି, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି କେବେ ଖରାପ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଚାହେଁନି ଯେ ତା'ର ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କରି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତା'ର ନାଁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଭଲ ଚାଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ୟା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ରହିଛି, ଗିୟର ବକ୍ସ ରହିଛି, ବେରିଂ ସେଟ୍ ରହିଛି, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଗାଡ଼ିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଇନର ଇଫେକ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଥିବ। ସେଇଟା ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସେ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଖରାପ। ସେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେର ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଖାଦିଏ, ସବୁ ଗାଡ଼ିର ବି ଏମିତି ହେଉଥିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, କେବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କେବଳ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟିଂ ମିଳୁଛି, କିଏ ଭଲ ସର୍ଭିସିଂ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଆମର କାଲି ପାଇଁ କାମ ଅଛି, ଆଜି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ମେସି ଗାଡ଼ି ଆମର ଖରାପ ହେଲା। ଯଦି ମେସି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମର ଆଜି 11ଟା ବେଳେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି 3ଟା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆମର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କାଲିକି ଗାଡ଼ି କାମ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଏବେ ସିଜିନ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ଅଭାବ ରହୁନାହିଁ, କି କାମ ଆଉ ବେଶୀ ବି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟିଂ ଦରକାର। ଆମର ସେଠି ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ସେଇଟା ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମେସି ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଯଦି ସେ 3ଟା ବେଳେ 11ଟା ବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, 3ଟା ବେଳେ ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଗାଡ଼ି ସେଦିନ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି, ତା ପରଦିନ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ 3 ଦିନ ପରେ ହେବ, ନା ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି, ମେକାନିକାଲ କେଉଁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖି ସବୁ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବାର ରହିଛି, କମ୍ପାନୀର ବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀର ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ସବୁ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସମାନ କି? ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ, କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର ଟ୍ରିକ୍ଟା ହେଲା ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଖି ହିଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେସି ଗାଡ଼ିର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ତା'ର ଭିତର ପମ୍ପର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କିଛି କାମ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ନୂଆ ପଡ଼ିଲା ପାର୍ଟସ। ଆଉ ଏମିତି ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଥିଲା ମିଳିଲା, କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ତ ୱାରେଣ୍ଟି କହିବେ ଗୋଟେ, କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମେସି ଗାଡ଼ିର ୱାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ। ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ମୁଁ ବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଲିୟର କରେଇବି। ସେମିତି ରହିଥିଲା, ସବୁ କାମ ହେଇଥିଲା, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କାମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବି କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କାମ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ 254 DI ମେସିର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ। ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥରିଏ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବି ଗାଡ଼ି 2600 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। 2600 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଥରେ ଆସିଛି। 2000 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିଲା, 19 କି 2000 ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଫେସ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଆଉ ମେସି ଗାଡ଼ିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଡାଉଟ୍ ପମ୍ପ ବି କାମ ହେଇସାରିଛି। ଡାଉଟ୍ ପମ୍ପ ନୂଆ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ନୂଆ ପଡ଼ିଛି, କଲର୍ ନାହିଁ। ଆଗେ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା କଲର୍, କମ୍ପାନୀ କଲର୍ କରିକି ଦେଇଥିଲା। ଡାଉଟ୍ ପମ୍ପଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ 1800 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସମଥିଙ୍ଗ। ଫାଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ପମ୍ପ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏରିଆ ନୁଣା ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମର ତ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ପଛ କ୍ରାଙ୍କ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ରୋଟର ମଧ୍ୟ ବେରିଂ ଫେରିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଏଇ ରୋଟରର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
आउ कौन गाड़ी कंपनी आमको किसी देना जे आम मैंने आपण मानक भूल इनफर्मेशन देले आम कौटू किसी पाऊनु जे कौ कंपनी की आम सपोर्ट करूँ सेमती ना आम सहित जहाँ घटुची से आपण मान सहित सेयार करने चेष्टा करुँ आज सांग मैंने भिडियो एति